Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette délicieuse recette de tarte aux fraises. Salam alaikum, نتلاقاو اليوم باش نديرو هاد la recette ديال la tarte aux fraises. على بركة الله غنبداو la pâte sablée. Donc on commence par la pâte sablée. Je vous mets la recette de la pâte sablée en barre d'infos. غندير لكم la recette ديال هاد la pâte هادي في صندوق الوصف. كتاخدوها صافي كتاخدوا المدلك ديالكم صافي étalez la pâte بحال هكاك. Donc vous prenez votre pâte sablée, vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous étalez. Ensuite vous le mettez dans votre moule à tarte. Vous prenez une fourchette, vous faites des petits trous pour éviter que votre pâte gonfle à la cuisson. من بعد كديروا في المول ديال الطارت كتاخذوا فرشات وكتقبوه بحال هكاك باش العجينه ديالكم ما تنفخش في الفران ني طيب صافي. وكتاخذوا بابي كويسون كتغطيو بها وكديروا اللوبيا ناشفه كتغطيو بها باش غتقل العجينه ديالكم وما غاداش تنفخ. Ensuite vous mettez un morceau de papier cuisson et vous mettez des pois de cuisson. Moi j'ai mis des haricots blancs. Voilà, vous mettez beaucoup pour éviter que votre pâte ne gonfle. Ensuite, vous réservez 30 minutes au frais et au bout de 30 minutes, vous enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes. من بعد كتديروها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ومن بعد 30 دقيقة كتديروها في الفران على 180 درجة لمدة 15 ثانية دقيقة عفوا. من بعد كتجي كتحيدوها من الفران. خاص العجينه ديالكم تكون شويه محمره شويه في الجناب. Voilà ce que vous devez obtenir à la sortie. Les bords de votre pâte doivent être dorés. On passe maintenant à la crème pâtissière. غندوزو دابا la crème pâtissière. غناخدو كاسرونه غنديرو الحليب وغنديرو شويه ديال الفاني. انايا غنستعمل الفاني مطحونه. غندير لكم العنوان في صندوق الوصف. Vous prenez une casserole, vous mettrez du lait et vous mettez de la vanille en poudre. Moi j'utilise de la vanille en poudre broyée. Je vous mettrai la référence en barre d'infos et vous venez faire chauffer le tout. Arrivé à ébullition, vous éteignez et vous laissez infuser. ملي كيبدا يطبخ الحليب ديالكم كتطفيو وكتخليو يطلق. من بعد كتاخدوا زلافه كديروا البيض والسكر وكتخلطوا باش يبيض شويه. Vous prenez ensuite un bol, vous mettez vos œufs et votre sucre et vous mélangez pour que ça blanchisse un petit peu. Ensuite, vous venez ajouter votre maïzena et vous venez mélanger le tout. من بعد كتاخدوا المايزينا ولا النشا وكتزيدوا على هذا الخليط وكتخلطوه. ومن بعد ملي هذا الخليط غادي يتخلط مزيان كتاخدوا هذاك الحليب اللي درنا قبل وكتخويوه شويه حتى الخليط هذا غادي يتعقد. اذا غتديروا شويه ديال الحليب وغتخلطوا غتشوفوا هذا الخليط غادي يطلق وغتخويو هذا الخليط كله في هذيك الكاسرونه وغتعاودوا ديروا في الحليب وغتعاودوا ديروا في الكاسرونه. Une fois votre maïzena bien incorporé, vous venez prendre votre lait qu'on a fait chauffer précédemment et vous venez le verser au tout et vous mélangez pour redétendre le tout. كيف كتشوفوا خويت الحليب في هذاك الخليط ديال البيض والسكر والمايزينا وكنخلط باش يطلق وغادي نجي نعاود نخوي كيف قلت لكم في الكاسرونه اللي فيها الحليب. Comme vous voyez, je mélange pour détendre le tout et je vais venir reverser cette préparation dans ma casserole où il y a le lait. Comme vous voyez, je reverse le tout dans la casserole et je vais mélanger, faire chauffer ma crème pâtissière sans cesser de remuer pour éviter que ça cuise dans le fond. كيف ما شفتوا عاود خويت هذا الخليط في الكاسرونه وشعلت العافيه درتو في العافيه وغنبقى نخلط حتى لا كان باتيسير ديالي غادي تعقد وما غاديش نحبس التخليط باش
لا كريم ديالي ما طيبش كيف كتشوفوا تعقدات. Comme vous voyez, ma crème pâtissière s'est épaissie, donc je ne cesse pas de mélanger. Je continue à mélanger. Ensuite, je retire du feu et je vais venir y ajouter du beurre. ومن بعد كندوز الفراز ديالي كناخذ لي فريز. انايا كانوا صافي كانوا غادي يمشي بالزبل، يعني جلس في البلاصه نحل الزبل غندير اون طارت. صافي كناخذهم كنقطعهم على جوج للتزيين. Comme vous voyez, je prends mes fraises, je les coupe en deux. Moi, c'était des fraises en fin de vie. Donc, au lieu de les jeter à la poubelle, je me suis dit, on va faire une tarte pour éviter de les jeter. Donc, voilà, je les prends, je les coupe en deux. Et je les laisse de côté. Et enfin, on peut passer au montage. Donc, on prend notre tarte, notre fond de tarte, on prend notre crème pâtissière qu'on va étaler dans le fond de notre tarte et on va venir décorer par le dessus avec nos fraises. كيف ما كتشوفوا دابا غندوزو المونتاج. كناخذوا لا طارت ديالنا اللي درنا، كناخذوا لا كريم باتيسير كنديروها في لا طارت، فوالا كنيطاليوها مزيان. ومن بعد غناخذوا دوك لي فريز اللي قطعنا على جوج غنزينوا بها لا طارت. ومن بعد غادي نجي غنسقي هاد الحلوه هادي بواحد السيرو ديال الماء والسكر وورقه تاع جيلاتين باش يبقى يبري. Ensuite je viens badigeonner d'un sirop au sucre et gélatine pour que ça reste brillant. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de partager la recette, de vous abonner et de me laisser un petit like. À bientôt. كتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم. ما تنساوش بارطاجي هاد لا فيديو ودعموني باللايك وبالبارطاج وبالابوني. بصحتكم وراحتكم. السلام عليكم.